जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम मीन राशि विषय जून मास किपरि समय अतिबाहित हम प्रति तारीख में कौन घटव मु कहि जून मासरे 4टी सप्ताह भितर मु कहि एवं आज स्पेशल कार्यक्रम में मु कहि जो माने मीन राशि व्यक्ति बृहस्पति खराब रोची स्थिति खराब रोची विद्या क्षेत्र में चाकरी क्षेत्र में ज्ञान क्षेत्र में जो मानकर दुर्बलता रोची से स्पेशल मंत्र कहि आपण माने निश्चित महापंडित एवं विद्वान निश्चित हो पारे। विश्वासर सहित कार्यक्रम को शेष पर्यंत देखंतु। आसंतु आमे वर्तमान ए कार्ड माध्यम एकादशटी कार्ड बाहर करबा। एकादश इंद्रियर तत्व अनुसार आमे वर्तमान जेहेतु जून मास होई नाही मे मास वर्तमान चली तेबे मे मासर वर्तमान परिस्थिति मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति किपरि अच्छी 2टी कार्ड बाहर करी तापर जून मास कथा मु 9टी कार्ड बाहर करी। जय श्रीकृष्ण वर्तमान परिस्थिति कौन अच्छी मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मान देखा। जय श्रीकृष्ण आमे देखा जून मास किपरि समय अतिबाहित हम मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि भाई भाई मान देखा। प्रथम सप्ताह कौन कार्ड आसूची एवं द्वितीय सप्ताह कौन कार्ड आसो देखा। जय श्रीकृष्ण कौन आसूची मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मान द्वितीय सप्ताह ये द्वितीय सप्ताह कौन तांकर स्थिति गति परिस्थिति कौन रहिबो से विषय आम निश्चित देखा। मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई माने जेहेतु जून मास होई नहीं ये अप्रैल मास वर्तमान चली मे मास चली मे मासर समय वर्तमान किपरि अछि आमे से विषय संक्षेप आलोचना करिबा। तेबे मन रखंतु एठी कार्ड आसीची 3 ऑफ सोर्स कार्ड आसीची एवं 8 ऑफ वांड्स कार्ड आसीची। वर्तमान परिस्थिति ये कार्ड कहूची जहा कि मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई माने आपनक पाखकु समस्या बहुत आसीबो बा आसीची हेले आपण ताको धीरे धीरे समाधान करूछंती। समस्या को सामना करिबा तो जरूरी अच्छी बड़ माने समस्या को यदि सामना न करूछंती या बड़ होई ठिया हबो। तेणु ये शनिकर कार्ड अच्छी आपण को जहाँ भी मिलिबो जीवन में धीरे धीरे मिलिबो समस्या आसीबो हेले सफलता निश्चित मिलुची। आपण भांगी पड़िबार किछि वर्तमान नाही। तेबे आपणक पाखरे आलस्यता कारण किछि एपट सेपट हो जाउची मन भितर आलस्यता वर्तमान काढी दियंतु। कर्म क्षेत्र में निश्चित भाव में सफलता आपण पाइबे। किंतु एठी आउ एक कार्ड आसीची 3 ऑफ सोर्स कार्ड ये हार्ट को सोर्ड माने आघात कला परी रही किछि गोटे कार्ड आपनक सह के गोटे विश्वासघातक कहूची आपनक सह विश्वासघातक करि पारे किंबा गभीर चिंता रे कोनोसी कारण को नै वर्तमान रहिचंती। भूल बुझाबणा ही पारे आपनक सहित नेगेटिव कार्ड अवश्य नुहे जीवन एमती परिस्थिति आसे ताकू किछि शिक्षा दबा पई हमको आसीथाय। सब परिस्थिति को किछि ना किछि हमको शिखिबा को मिलिथाय। जदि सामना को कोनोसी खराब स्थिति आसुची तेबे व्यस्त विव्रत न होई आराम से समस्या को समाधान करंतु निश्चित भाव में सफल सीमार पहुंचबे। वर्तमान परिस्थिति जे कि अप्रैल मास मे मासर वर्तमान स्थिति एई धारारे गति करूची। किंतु आमे जदि जून मासर प्रथम सप्ताह को गति करिबा मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई माने ये प्रथम सप्ताह को गति कले जे किंग ऑफ कप कार्ड ये बहुत शक्तिशाली कार्ड ये बहुत शक्ति आपन को पाखर रहइबो। आपन निश्चित भाव में जून मासर प्रथम रे आपन बाजी मारिबे बहुत टैलेंट आपन जा करिवे लोकन को भलो पाई करिवे सर्वदा सब कार्य करबा को आपन प्रस्तुत रहिबे। ये जेहेतु पॉजिटिव कार्ड अछि घर परिवार दाम्पत्य जीवन में बहुत भलो रहइबो। भलो रे रज पर्व को आपन सेलिब्रेशन करिवे। रिलेशन लव पार्टनर को सहित पाखा को बुलिबा को जाई पारंती। संपर्क मध्य उत्तम देखा दउछि। व्यवसाय माने मध्य किछि मालपत्र व्यवसाय पाई दूरयात्रा निश्चित भाव में करिवे। आ दिन निश्चित भाव में जून मास पाई भलो स्थितिर प्रथम कार्ड आसी निश्चित भलो। एवं द्वितीय कार्ड को हम देखिले ये होछि 8 ऑफ कप कार्ड जहा कि आपनकर कोनोसी व्यक्ति अंतरर साथ छाड़ी दे पारंती। आपण आशा रखिथिबे मु ए लोकटार किछि साहाय्य पाइबी किबा असुविधा मु अछि मु किछि गोटे भलो पाउथिली ताकू मु हेल्प करथली सेही लोक ही आपन सहित ठीक परिस्थिति बेले दूरे जाई पारे। सेति पई आपण चिंता त करंतु नै जेतु भलो कार्ड आसीछि मध्य मंद कार्ड आसीछि तेणु भलो मंद भितरे प्रथम सप्ताहटी आपनकर अतिबाहित निश्चित भाव में होउछि। आमे जदि द्वितीय सप्ताह को गति करिबा मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई माने द्वितीय सप्ताह ये जो कार्ड आसीछि 6 ऑफ कप कार्ड ये पूरा पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आप बहुत खुशी रहिबे। आपन
କେହି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇପାରେ। ଏଠି ସିନା କେହି ଅନ୍ତର ଲୋକ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମିଳନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାହା କରିପାରୁନଥିଲେ ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ସଫଳତା ପାଇବେ। କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିନାହାନ୍ତି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, କେହି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି এই ମାସରେ। ଯେହେତୁ ଏ ଗୋଟେ ଦିନର କାରଣ ନୁହେଁ, ଏ ମାସକର କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଏଇ ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର 6 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ପୁଣି ସେଇ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 6 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଇଏ 6 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ସେ 6 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ବି ରହିବ। ଯଦି ବି ଅର୍ଥ ରହୁଛି, ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ ରହୁଛି ଏ ମାସରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଯିବା, ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ନଜର କଲେ ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 9 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ, ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏଠି ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ରହିପାରେ। ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଡରିବା କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ଇଏ ନୁହଁ, ଖରାପ କଥା ଭାବିବା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କେହି ଖରାପ ବାତାବରଣ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣ ଯେମିତି କୌଣସି ଏଥିରେ ଖୁସି ନ ହେଇପାରନ୍ତି, ସମସ୍ୟା କିଛି ଚାଲିପାରେ, ମନରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିପାରେ। ସିଙ୍ଗଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତୀତର କଥାକୁ ମନ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅତୀତର କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଟିକେ ମନ ଏପଟ ସେପଟ ରହିପାରେ এই ମାସରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ এটি এই যে কার্ড আসিছি এটি আপনার টিকে দবি যাচ্ছেন, কিন্তু পরবর্তী কার্ডকে নজর কলে পেজ অফ ওয়ান্স কার্ড আসিছি। ইয়ে পজিটিভ কার্ড মধ্যে আসিছি। ইয়ে কার্ড কৌছি কিছু শিখিবার, এটি যাই পরিস্থিতি সামনা করবে এটি কিছু আপনার শিক্ষা অবশ্য মিলুছি। কাহিঁকি না মনিষ ন শিখিলে কৌশি কার্য জাঁপারে না। ইয়ে পেজ অফ ওয়ান্স কার্ড চন্দ্রমাঙ্কর কার্ড অছি। নিশ্চিত ভাবে কিছু গুড নিউজ আপনার দর্শাଉଛି ଏ କାର୍ଡ। କିଛି ବି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଖୁସି ରହିବେ। କିଛି ନ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଓଭର ଏକ୍ସଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି କିଛି ବି କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସାଥିରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ଏ ମାସରେ। ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ମନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଇଏ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍ପେଶାଲ କଥା କହୁଛି। ଏଠି ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ପାଇକି କିଛି ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଶେଷ କାର୍ଡକୁ ଯିବା, ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ କହିଲେ ଇଏ ନ୍ୟାୟଦାତା କାର୍ଡ। ଇଏ ବିଚାରମୟ କାର୍ଡ, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତର ବିଚାର। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଥିଲା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଇଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ବିଜୟ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କାହା ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଦେବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଇଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନ ଭଲ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ବି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଇଏ କାର୍ଡ ଭଲ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶେଷ କାର୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆସିଛି, ଦ ଚ୍ୟାରିୟଟ କାର୍ଡ। ଦ ଚ୍ୟାରିୟଟ କାର୍ଡ କହିଲେ ଇଏ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି କାମ କରିବେ। ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ ଫିଲ୍ କରିବେ। କାମରେ ଫୋକସ ରଖିବେ। ଆପଣ କାମରୁ ପଛକୁ ହଟିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି କାମକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଯାହା ବି ଭାବିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହେ ଆପଣ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣ ସାକାର କରିବେ। ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟକୁ ନଜର କଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଇଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିବ, ଯାହା ଅର୍ଥର ଶକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଟଙ୍କା ଆସିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଜୁନ୍ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଜକୁ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଭଲ ସ୍ପେଶାଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠି ଆଉ ଏକ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ, ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଏଇଠି ମୁଁ ପଦିଏ କହିଦେଉଛି ଯେ କି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୁନ୍ ସତର୍କ କଥା ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ 3 ତାରିଖ ଅର୍ଥ ଲାଭ ରହିବ, କାରଣ ଏଠି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ରହିବ। ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ। ଆଉ 4 ରୁ 6 ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଟିକେ ଦେଖାଦେବ, ଯେହେତୁ ଏଇ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଦେଖାଦେବ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର କଥା ନାହିଁ, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। 7 ରୁ 13 ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ବିଜୟ, ସୁଖ, ସମ୍ଭୋଗ, ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଖୁସିର କାର୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। 14 ରୁ 18 ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଟିକେ ଦେଖାଦେବ, ସମସ୍ୟା ଟିକେ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯେଉଁ 9 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ତେଣୁ 14 ତାରିଖରୁ 18 ତାରିଖ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସମସ୍ୟା କିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ 19 ରୁ 30, 19 ରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଲଗାତାର ଭାବେ
মনে রাখন্তু মোর প্রিয় মীন রাশি 19 ରୁ 30 পুরা লগাতার ভাবে সুভোজন শୟନ সুখ চিন্তা দূর হব নিশ্চিত সর্বত্র শুভ রহিব গৃহরে শান্তি রহিব ব্যবসায়ে লাভ রহিব আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা বৃদ্ধি পাইব মন ফুর্তি রহিব ধর্ম ধারণা দূরযাত্রা করিবার যোগ বি রহিব কারণ এই কার্ড গুড়িক মধ্য ভাল আপনার নিশ্চিত ভাবে আসিছি তেবে যদি আপন কৌশি বিদ্যা অধ্যয়ন করুଛନ୍ତି তেবে মু আপনাকে এই গোটে কথা কইদউছি মনে রাখন্তু যদি আপন কৌশি বিদ্যা অধ্যয়ন করুଛନ୍ତି বা আপনার ভাগ্য বিষয়ে জানিବାକୁ চাହୁଛନ୍ତି মোর প্রিয় মীন রাশি মনে রাখন্তু বিভিন্ন দিগরু আপনার ভাগ্যর উন্নতি সম্ভব হইଥାଏ এই মীন রাশি ব্যক্তি ମାନଙ୍କ ପାଇଁ অনেক বিপদରୁ রক্ষা পাইଥାନ୍ତି এମାନେ 36 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଲଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ଗୁପ୍ତ ଧନ କିଛି ମିଳିବା ଆଶା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସଚ୍ଚୋଟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମାନଙ୍କର ଆଗେଇଥାଏ ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଯଦି କହିବା ଏମାନେ ସୁନା ରତ୍ନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ତ୍ର ତୈଳ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜମି ଜମା କାରବାରରେ ଶୁଭ ଫଳ ଏମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଚାକିରି କଥା ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ପରିବହନ ପ୍ରକାଶନ ଡାକ୍ତରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାହାକି ହଉ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀରେ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଯେହେତୁ ଶନି ଚଳନ ଚାଲିଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ମୁଁ କହୁଛି ମହାପଣ୍ଡିତ ବି ହେବେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବି ହେବେ ବିଦ୍ୟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ଆସିବ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ଶ୍ଵେତ ଗଣେଶ ଆଣନ୍ତୁ ମାନେ ଧଳା ଗଣେଶ ମାନେ ଶ୍ଵେତ ରଙ୍ଗର ଗଣେଶ ଆଣନ୍ତୁ ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ କରି ବସେଇକି ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ଗୃହରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ କରି ବସେଇକି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 49 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 7 ବାର ହଉ 21 ବାର ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ 108 ହଉ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ 49 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକାରୀ ପାଇ ହୋଇଯିବେ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ କାମରେ ଲାଗିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରିବେ ଏବଂ ମହାପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେଇଯିବେ ମନରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି କିଛି ରହୁନାହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି ଆପଣ ଏଇ କାମଟି କରନ୍ତୁ ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା ବସେଇକି ଏଇ ଶ୍ଵେତ ଗଣେଶଟିକୁ 49 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ରହିବେ ପୁଣି ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କାରଣ ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିନା ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନ୍ତ୍ରଟି କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓಂ କ୍ଲିଂ ଗଂ ହ୍ରିଂ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓಂ କ୍ଲିଂ ଗଂ ହ୍ରିଂ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମ এই মন্ত্রটিକୁ ଆପଣ 108 ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 49 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ପଣ୍ଡିତ ମହାପଣ୍ଡିତରେ ପରିଣତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଭୋଗ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଏକ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଡ କ'ଣ ଆସିଛି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ତ ଯାହା କାର୍ଡ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଭିତରେ ତ ଫେର ଦିନ ଥିଲେ ରାତି ଅଛି ନା କିଛି ମନ୍ଦ କାର୍ଡ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ ହେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମିଳୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଲଭ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇବେ ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫୁଲ୍ ଏନର୍ଜି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଓଲ୍ଡ ଲେଡି ଠାରୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି ଯେହେତୁ ଇଏ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହିତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି କାହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାହାକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବେ ଯେହେତୁ ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଯିବ ଆପଣ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହାସଲ କରିବେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ରହିବ ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯେହେତୁ ଇଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରହିବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନ କରିପାରିବେ ଆପଣ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ନିଜ ରାଗକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର ସ୍ନେହ ଦେବେ ଏ ମାସରେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ନିଜର ଭଲ ପାଇବାରେ ଆପଣ ହୁଏତ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କୁ ରଖିବାର
द्वारा सक्षम हो पारती। तेणु आपण निश्चित भाव में बढ़िया दिन अच्छी मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मैंने तेरे ये मो मन रखु मीन राशि सारांश कथा मुझे कहूँ सारांश कथा मुझे आप तो सुंदर भाव में कहली जहाँकि आप निश्चित भाव में बुझीपारे जो मैंने मानसिक अश्चिंतार अच्छा मुझे गोटे मैंने पिलाने जो विद्यार्थी क्षेत्र पिलानी पदे कहली आउ सर्वसाधारण सांसारिक जीवन में अतिवाहित करुवा मोर गुरुजन भाई भाई एम गोटे कथा आपंक सामने कहूँ मन रखु जो मैंने मानसिक दुश्चिंता सब बेले आप मुंड भितर लगी रही कि दुस्वप्न देखुंट कि मन करतु दुस्वप्न देखुंट कि राति शोला बेले गोटे किसी भी माने चिंता आपण मुंड भीतर को प्रवेश करुच्ची आप कौन करूँ ना शोला बेले गोटे लोटारे क्षीर किसी आउ जल तादे मिसेक भर्ती करके खट तले ढांकी रखी दिंतु सका उठी उक्त क्षीर मिश्रित जल को तुलसी गच मूल ढाड़ी देवे गाधेवा किसी दरकार ना या फल मानसिक शांति आपको निश्चित फेरी पाए जोटा अशांति आपंकर जीवन जापन हो निश्चित 100% आप शांति प्राप्त हे अनेक समस्या आपंकर समाधान हो जो समस्या आप मानसिक अशांति रोचंती निश्चित भाव में समाधान हो रेगुलर या कंटिन्यू करूँ देखिए आपण मैंने मत पुणी कमेंट बॉक्स में लिखिक कहे आपण मैंने ये कार्य को कले तार फलटा निश्चित भाव में आपने जानते तेज आसतु मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मैंने सारांश कथा मुझे कहीदे नोट करके रखु आपंकर मसटी खूब निश्चित भाव में भलि जाऊँगी जून मास आ खुशी रज को भल भाव में पालन आपरे देह मन निश्चित भल आर्थिक स्थिति आपंकर भल रबु कर्म चंचल टे आप रे बंधुत्व स्थापन कार्य सफल हे जो नुआ लोक मुझे कहली आप सामना को आसो भल पाइबा बांधि रखिए निश्चित भाव में बंधुत्व स्थापन कार्य सफल हे आ पारिवारिक जीवन सुख शांति आपंकर कटो मीन राशि भाई भाई मैंने चाकरी में जो मैंने आशायी अच्छा शुभ फल पाइबार जोग देखा आ व्यवसाय उन्नति करेंगे छात्र छात्री मैंने प्रसन्न रे पढ़ापढ़ी निश्चित भाव में आगेबे ए सन्देह कर किसी ना किंतु मन रखु यह केबे लागू हम ना जून मास 15 तारिख ठारू लागू हम जहाँकि आषाढ़ मास 1 दिन संक्रांति ठारू जून मास 15 तारिख ठारू ये सब जिनस आपण प्रभाव निश्चित भाव में आसो मोर प्रिय दर्शक बंधु जदि कार्यक्रमटी आपण हृदय स्पर्शी होता है आपंकर मन को पाइला परी होता है ताले निश्चित भाव में आम ये कार्यक्रम को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे आम कार्यक्रम सहित जोड़ी प्रत्येक दिन नुआ नुआ टिप्स किसी वीडियो आप देखा पाइबे कार्य लगे निश्चित आप सुख दुख समस्या आप निश्चित मुक्ति पाइपर तेरे मोर प्रिय दर्शक बंधु समय जेहेतु अतिवाहित है आपण मान विदाय नहीं रोची नमस्कार।